अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सब पहले प्यारे प्यारे अहलुल कुरान का क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बेहतरीन क़ारी कुरान बनाए, आमीन। और ये छोटी सी कोशिश जो है अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए, आमीन तुम आमीन। तो बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन है सूरत आले इमरान सिपारा नंबर 4 आयत नंबर 149 से लेकर 171 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'स मथवज़्ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम वतनाज़अतुम फ़िल अम्रि वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अलल मुअ्मिनीन। इज़ तुस्ዒदून वला तल्वून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकैला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सुम्म अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल ग़म्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ظन्नल जाहिलिय्यह قد أهمتهم أنفسهم
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم
وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم.